किती बाबा कितली तालाव दिले मी सकाळच्यान सकाळच्यान कितले तालाव हे पेट्रोलिंग तुमचे आम्ही तुमकां सगळे पहिले पैसे कितले घेतले ते प्रत्येक गाडये कडल्यान तुम्ही पैसे घेतले हे डेली चालला तुमगेले असे गाडयेन बसून सगळे कसले म्हणून पैसे घेतले तुम्ही तू आता PSI सारखे कितले पैसे घेतले तू उलयनासतना असं कसं मेळटा तुका तू उलय मरे कितले पैसे घेतले तुवें सकाळचे तालाव कितले दिले आणि प्रायव्हेट गाडी बाबा पळय PSI आतां पळटा हांगसरल्यान आमकां आन्सर करपा पडटा म्हणून आणि सकाळच्या हांगासर हाडून तेंच्यांनी पैसे घेतले पळय. नमस्कार येवकार तुमकां हांव दामोदर शिरोडकर. तुमी पळयतात प्रायम TV गोवा. मोल्या जो चेकपोस्ट आसा त्या चेकपोस्टार आमकां लोकांनी खूब जाणांनी सांगलें की आमकां पुलिसां कडल्यान सतवणूक जाता. तेन्ना खंय तरी आमी येवन हांगा 2-3 फावटी नोट केले की मोल्या जो चेकपोस्ट आसा थंय डिजिटल चेकिंग लायिल्लें आसा सरकारान. त्याच्या खंय तरी 500 मिटर आयल्यान म्हणजे घाट सेक्शनाक 500 मिटर आयल्यान खंय तरी येवन कुळ्या पुलीस स्टेशना वयले पुलीस रावता आनी खंय तरी तांकां आडयता, तेंचे कडल्यान पयशे घेता आनी तांकां सांगता तुमी फुडें गेल्यार तुमकां डिजिटल चलन पडटलें अशें सांगून तेंचे कडल्यान हांगा मोल्या आयल्यान गेटी कडेन आयल्यान रावन पयशे घेता. आनी आयज जेन्ना आमी हांगा येयले कॅमेरा लायलो तांकां खंय तरी सगळे जाण पुलीस सकाळच्यान तेंच्यांनी एकूय गाडयेक चलन दिवना आमी आसतना आनी सगळ्या गाडये कडल्यान आडून तेंच्यांनी पयशे घेवन बोल्सान घातलेले आमी व्हिडिओन कॅप्चर केल्ले आसा. तशेंच 11 जातकीर थंय दुसरे आनी 4 जाण पुलीस येयले आनी मागीर आमकां कळोन येयलें की ते शिफ्टींनी काम करता म्हणून की पयशे मिल बाटके खावो हो तेंचो धंदो जाल्लो आसा. धंदो म्हणचो पडटा आयज कित्याक तर मिल बाटके खावो ते कशे करता ते आयज दिसून येयल्ले आसा. एक शिफ्टीचे गेले दुसऱ्या शिफ्टीचे येयले आनी मागीर ते पयशे काडले तेंच्यांनी गाडयेन दवरले. आमी डायरेक्ट तेंच्या फुड्यान जेन्ना गेले तेन्ना ते सगळे पयशे घेवन जेन्ना मेस्ताना आमकां सारखे आमी व्हिडिओनूय ते कॅप्चर केल्ले आसा. जेन्ना सरकार डिजिटल इंडिया म्हणटा नरेंद्र मोदीन प्रधानमंत्रीन जेन्ना सांगलें डिजिटल इंडिया जातलें तेन्ना सगळे ऑनलायन केल्ले आसा. हे लोकांक सतवणूक चलना खातीर जावची न्हू हेच्या लागून सरकारान खंय तरी डिजिटल केल्लें आनी आयज खंय तरी हे डायरेक्ट कॅश घेता हांगा आनी ज्या जाग्यार ते चलन दिवपाक रावता त्या जाग्यार सादो नेटवर्क सुद्दां ना. जे तुमकां मशिनाचेर डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करपाक हांगा ज्या जाग्यार नेटवर्क मेळना त्या जाग्यार तुमी रावता आनी लोकांची सतवणूक करता आनी 2 शिफ्टीन काम करून मिल बाटके खावो हो प्रसार गोवा पुलीस सध्या करतना दिसून येता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.